ani dozo ani ka dongo malien to be kan ka sigi ɲɔgɔn na ka ka ɲininkali kɛ ka kan ka kɛ cogo di n'o kɛra n'a bɛnna min kan baara bɛ kɛ n'o ye parce que an ka bɔ mɔgɔ ko la ka k'a kɛ i n'a fɔ politique mɔgɔw k'a kɛ i n'a fɔ baara wɛrɛ foyi t'olu la ni politique tɛ dunyɔrɔ foyi t'olu la i n'a fɔ ko ministre ye concours de n'i ma kɛ ministre e tɛ se ka kɛ foyi o bɛ ɲɛ jamana kɔnɔ cogo di. nin bɛɛ la Goodluck Jonathan ko k'ale jɔrɔlen don a ko k'a cɛmancɛ fanga la munna a jɔrɔlen don. non a jɔrɔlen don min na parce que a tun hakili la kalo 18 na k'a bɛ se ka kɛ mais a yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ko effectivement ko élection ka kɛ février kɔnɔ ka di olu ye ko mais ko ninnu ko assise min bɛna kɛ k'olu bɛna to ni assise ye min décider ka taa donc o bɛ kɛ ko de la. o kɔrɔ ye Mali ni assise ye mun décider malidenw ko tɛ. malidenw ko tɛ o de la ale jɔrɔlen don ka taa. a sɔnna assise ko ma. a sɔnna assise ko ma kɛ ka taa ko ka assise kɛ ka taa donc maintenant ni assise na an bɛnna min kɔnɔna na min bɔra kɔnɔna na ka taa o ye malidenw ka hakilina ye. olu bɛ CEDEAO bɛ tugu o kɔ. CEDEAO bɛ tugu o kɔ parce que CEDEAO ko ka taa donc problème ye min i tɛ se k'a imposer kɔni CEDEAO kelen de nana k'a fɔ yan ko i bɛ ka tɛ taa o i bɛ ka ma taa wa CEDEAO ko kelen de m'a fɔ ka taa ko a tɔ de bandaw tɛ taa wa a ma taa wa mais CEDEAO ko in de m'a fɔ ka taa donc ko militaires tɛ sigi wa o ma sigi wa et donc maintenant CEDEAO ta kɔni ye fɛn de ye a la ten dɔrɔn an b'a fɔ min don pour que an ni CEDEAO ka se ka bɛn ka hakilina kelen ta il faut que min ka di maliyɛnw ka kɛ et puis il faut que fanga k'a faamuya aussi an tɛna tugu o kɔ ka tɛ ko a ka di olu ye ka tɛ ko ka san 1 san 3 san 4 fara o kan ka to hakilina tɛ pour nous bin ka donc baara kan ka kɛ n'o y'a jateminɛ k'a fɔ k'a tɛ ɲɛ an bɛ se ka kalo 3 fara kan ou kalo 6 fara kan a cayalen san 1 ye pour que élection jɛlen ka kɛ maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko nin sen na fanga min sigila ka tɛ donc nanbara ma k'a la maa min y'a sigi ka tɛ danbetigi ni hɔrɔnw don parce que organe unique na ɲɛmaa bɛna sigi cogo di parce que appel à la candidature de bɛ kɛ maa min jɛlen don danbe b'i la hɔrɔnya b'i la i tɛ suyɛni ko la e de bɛna kɛ ɲɛmaa ye i bɛ jamana fɛ e bɛ jamana fɛ donc e de bɛna kɛ ɲɛmaa ye olu mɔgɔw de bɛ sigi ka fara ɲɔgɔn kan appel à la candidature commission dɔ bɛ sigi k'o dépouiller o kɔnɔna na maa min nana ka kɛɲɛ o la e de bɛ kɛ ɲɛmaa ye donc o la ka taa mɔgɔ ko t'a la o mɔgɔ ko t'a la surtout min bɛ sigi a bɛ se ka sigi ka taa k'a fɔ san 10 ani kɔ aw de ye ɲɛmaa ye donc aw bɛ gouvernement b'aw sara élection ka taa baara bɛɛ aw de b'a kɛ aw ka ça veut dire ka taa vous êtes fonction aw indépendance b'aw bolo mɔgɔ si tɛ se k'aw suyɛn ka taa wari min b'aw bolo a b'aw balo a b'aw denbaya balo donc olu de bɛna taa Mali kɔnɔna na donc n'olu taara élection bɛ kɛ namara t'a la maa min gagnera bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ na k'i gagnera donc n'o ma kɛ élection bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ lakana ma sabati kosɛbɛ a ka gɛlɛn parce que c'est pour cela bi e yɛrɛ bɛ bɔ Douentza mara la e bɛ bɔ Bankas ne ye Bankas mara la n'i ye nin bɛ jateminɛ k'a lajɛ a bɛ gɛlɛya de kuma fɔ bi n ka taa donc n'i ye jateminɛ kɛ an ka Bankas mara ni Koro maraw la mɔgɔw bɛ taa sugu la u b'o minɛ k'u ka fali kantigɛ k'o yɛrɛ kantigɛ u ka ɲɔgɔn min o bɛ taa n'a ye ka taa o t'a dɔn hali président tɔgɔ ye jɔn ye o t'a dɔn Cu ye jɔn ye o t'a dɔn journaliste ye jɔn ye o t'a dɔn Togo ye jɔn ye o t'a dɔn Mali président tɔgɔ ye ka taa après ministre Bandaw o t'a dɔn a k'a fɔ ka taa ko Sogɛl don o t'a dɔn k'a fɔ Asimi don o t'a dɔn olu tɛ foyi kalama Mali ko la u ka sɛnɛ dɔrɔn u ka sɛnɛ kan o sɛnɛ o dɛsɛlen don k'o kɛ insécurité kama donc an ka baara ye min ye bi aujourd'hui an ka hakili jagabɔ kɛ cogo jumɛn jamana bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna na an ka bɔ mɔgɔ fɔ mɛgɛw la parce que an b'o la jamana bɛna minɛ an bolo o de ye problème ye o situation gɛlɛyalen don an t'a dɔn an bɛ bɔ a la cogo di maaw ko ne ta k'a kɛ i n'a fɔ ministre ye concours de ne ma don a la ka taa donc e tɛ balo jateminɛ kɛ ka tɛ Mali kɔnɔna la san joli ka tɛ mɔgɔ kelenw de ye ministre ye tous les jours Jemile bɛ na a bɛ taa a bɛ na a bɛ taa Sangare bɛ na a bɛ taa o tuma mɔgɔ wɛrɛ ma bange Mali kɔnɔ sisan M5 kɔnɔ aw b'a fɛ ka fini ko k'a jɛ de wa ka nɔgɔ bɔ a la pewu ni fini ma ko ka jɛ ka taa donc banaw bɛ maa fa c'est pour cela ka taa donc maa tun hakili maa dɔw tɛ minɛ jɔn tun dalen b'a la ko Mali la ka taa ko k'a fɔ ko bube ko juru tun bɛ se ka kɛ bube la fo ka taa bila ka sɔrɔ ba la e miirila n'o ye tile kelen bi a bɛ cogo di jɔn bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko général bɛ minɛ n'o Musa Jawara ye nka a bɛ laban wa non néanmoins pour le moment a kɔni kɛra k'a daminɛ ka yira mɔgɔw la bɛɛ jɔrɔlen don ministre de la justice bɔra ka taa k'a fɔ min ko bi ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana bɛ kɛ cogo min Musala kan t'a la min Mali wariw dun ka bɔ sago ye ko bɛɛ bɛ minɛ audit daminɛna service bɛɛ la bi donc zon b'o yɛrɛ ɲini na min bɛ kɔfɛ olu jɔrɔlen dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ élection ɲɛmaa ye o bɛ fɛ ka président kɛ n ka taa o jɔrɔlen don n'a ye goudron dilan cogo min n'a ma ɲɛ n'a ye siraw dilan cogo min n'a ma ɲɛ enquête bɛ kɛ i bɛ don kaso la n jogo CEDEAO Mali majorité opposition jɔn de ka kumakan bɛ laminɛ yaasa dɔ bɛ fara kan wala dɔ tɛ fara cɛmancɛ fanga kan Mali yɛrɛ ka taabolo ani Mali ka bénéfice bɛ jumɛn na nin ko in na dɔ ka fara kan ni dɔ kana fara kan jamana bɛ ɲa wa a tɛ ɲa wa ni dɔ farala ka bɛ ɲa o ni dɔ bɔra la a tɛ ɲa o n kɔrɔ ni dɔ bɔra la bi an bɛ yɔrɔ min na k'an bɛ élection kɛ ka taa an bɛ Mali firi parce que min don sariya bolo foyi tɛ foyi yɛlɛmama don c'est comme i bɛ ka taara cogo min ka taa a bɛ cogoya la an bɛ se ka élection kɛ o la kɔnɔ o ye kelen ye
ni farali kɛra aussi k'a dama tɛmɛ ninnu ti bɔ fanga la donc c'est pour cela min kan ka fara kan a man kan ka tɛmɛ kalo 6 san 1 kan ne yɛrɛ bolo baara ka ko kɔnɔna na hakili jɛya kɔnɔna na an kana sunɔgɔ su ni tile n'an kan ka baara kɛ 1 heure de temps de kɔnɔ an ka kɛ 4 heures de temps la pour que an ka se ka nka nin bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ ni assise in kɛra ni jamana kɔnɔdenw bɛ na n'u ko a jɛlen don bɛɛ ka tugu o kɔ n'u ko k'a finnen don bɛɛ ka tugu a bɛ t'o de kɔ n'o ma kɛ ka taa ti ɲɛ c'est pour cela a fɔra ko ni assise ye min décider hali n'i kɛra président ye n'i nana il faut que ka tugu o de kumakan kɔ parce que min don nomination bɛ kɛla cogo di somɔgɔ ko min b'a la mɔgɔ bɛ nomina cogo min na présidence la mɔgɔ bɛ nomina yɔrɔ jumɛn baaraw kɛ yɔrɔ ninnu na cogo di n terikɛ don n fa dɔgɔnin don n somɔgɔ don concours bɛ kɛla cogo di il faut que jɛya ka don maliyɛn bɛɛ ka kɛ kelen ye nin kɔnɔna na bɛɛ gɛrɛsɛgɛ ka di u ma fantan faama justice ka kɛ bɛɛ ye pour que fantan ka dɔn k'a fɔ n ka taa dɔn n'i sera ma sariya bɛ yen jamana o jamana ni sariya tɛ yen jamana o jamana ni sécurité tɛ yen jamana tɛ se ka wuli. an dun y'a mɛn M5 aw de bɔra yaasa fanga ka se ka yɛlɛma a fɔra transition cɛmancɛ fanga in sisan komi bɛrɛ tɛ ko ministre caman bɛ suyɛli la ministre caman bɛ yurugu la. non o ye kuma daminɛ de ye fɔlɔ ka tɛ parce que ne b'o kalama. non k'a fɔ k'o bɛ suyɛni na o tɛna sɔn ka suyɛni kɛ mais min don audit bɛ kɛla n y'o de fɔ n ka tɛ service bɛɛ daminɛ na parce que mɔgɔw kɔrɔtɔlen don bi service daminɛ cogo min n'i ye hali wari di ministre ma o tɛ sɔn parce que o tɛ sɔn mun na o b'a dɔn ka. logement social ko kuma la ministre dɔ tɔgɔ b'a la. non o ko nin jateminɛ kɛ k'a fɔ n ka tɛ i bɛ kɛ ka mɔgɔw de bɛ hali bɛ logement social ko la hali bɛ baara yɔrɔ ninnu na service ba dɔw bɛ yen ka taa mɔgɔ ma wuli ka bɔ yen donc il faut que olu de ka remplacer pour que baara. ayi nka logement social ministre bɛ yen. non logement social ministre bɛ mɔgɔ kura de tɛ wa. maintenant ministre logement social ministre nana gɛlɛyaba min bɛ yen ka taa a bɛ office malien de l'habitat de la kɔnɔna na parce que o baaraw kɛra cogo min bi n ka taa donc jateminɛ min kɛlen don office malien de l'habitat la baara kuntan caman bɛ yen so dɔw peinture la ni millions ye cogoya dɔ la donc o mɔgɔw bɛ yaala la bi donc a tɔgɔ dɛ baaraw kɛra n ka taa donc baaraw ma jɛ cogoya dɔ la il faut que logement social ka taa donc tiɲɛ k'a fɔ n ka taa baara ka se ka kɛ aménagement min kan ka kɛ o ma aménagement ma se ka kɛ ka ɲɛ mɔgɔw bɛ location so dilen o ma nin y'a saba ye dɔrɔmɛ tɛ sara la ko la donc nin bɛɛ la gɛlɛyaw b'a kɔnɔna na fo an ka bɛɛ fura ka jɛ mais n hakili la ministre min bɛ yen n'a y'a hakili ta ka taa ka kuma jateminɛ maaw bolo ka baara kɛ jɛya kɔnɔna na maa min tolilen don ko in kɔnɔ o k'o bɔ a la parce que logement social tun kɛra Ibrahim Boubacar Keita somɔgɔ dɔw bɛ yen c'est à dire office malien de l'habitat tun kalifalen b'olu la n'olu ye min kɛ o y'a b'ale ye jamana bɛ se ka taa o cogoya la cogo di donc o yɛlɛmaw de bɛ kɛ la mais mɔgɔ si man kan ka to mais pour que baara in ka ɲɛ an bolo presse de bɛ baara in kɛ aw de kan ka wuli ka taa sɔgɔbɛ ka jikalan don ka toto dingɛ in kɔnɔ ka don a la n'a y'a don a kɔnɔ ka taa donc a bɛ jɛ donc problème ye o de il faut pas pardonner quelqu'un parce que min don n'a y'a pardonner l'histoire retiendra k'a bɔ a ka baara kɛ ka taa a y'a to o ye fantanw joli min donc a ye wuli mɔgɔ tɛ yen a kana mɔgɔ si to yen ni cogo de erreur kɛ ka taa a y'a fɔ ni Assimi ye erreur kɛ a k'a fɔ ni opposition ye erreur kɛ a k'a fɔ ni M5 ye erreur kɛ a k'a fɔ jamana bɛ jɔ o de la an b'i fo merci voilà. Naumana arajo nyeta yo naumana ko naumana nyeta jama ko do naumana ko naumana dogi baru kuma sira naumana ko naumana tinya di kunundo do naumana ko naumana arajo nyeta gala naumana ko naumana jama be sigile no naumana Kunamana lame ba jama sigi me naumana ko fawgana mali kono ni mali ko ka fawgana ambalmaw ka kɛni bitarata ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kunun ko ntɛnɛ min ye jɛkulu min sigilen bɛ ka ɲɛsin nafolo yɛrɛ jogojuguya dunni ani maa minnu bɛ nafolo daraki ni u ka cakɛbɔraso bɛ wele k'a fɔ office central de lutte contre l'adultère illicite olu ka ɲɛmaaba n'o ye Mumuni Gindo ye a ye wulikajɔ kɛ ka taa an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale ka cakɛbɔraso la baara minnu kɛra u fɛ ka bonya ta k'a di Dr Choguel Kokala Mayiga ma o kɔfɛ min ye olu yɛrɛ ka baara kɔnɔna ye gɛlɛya minnu bɛ u kan majɛ minnu b'u ka baara yɛrɛ jɛ a y'i da don olu fana na k'o ɲɛfɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ye ka kɛɲɛ sa ni an ka minisiri ɲɛmaa yɛrɛ ka cakɛbɔraso min bɛ n'o ye prémature ye olu ka kunnafoniw yɛrɛ nasiraw fɛ a yirala k'a fɔ ni baara minnu kɛra Mumuni Gindo a n'a baaraɲɔgɔnw fɛ a bɛ daminɛ san 2019 ka taa bila san 2020 kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ min ye ni sɛbɛn ninnu kɔnɔkow ye a yirala k'a fɔ a bɛ t'i jɔ sɛbɛnfura 6 ɲɔgɔn na u bɛ fɛn min wele k'a fɔ dossier o dossier kɔnɔ n'i ye a nafolo yɛrɛ kasabi ta a bɛ t'i jɔ fo miliyari 2 ani miliyɔn 715 bɔɲɔgɔnko bakurubaya la nka n'i ye jateminɛ kɛ
u ye tilatilaliw fɔ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ maa minnu kelen don ka nin baara ninnu kɛ u tɔgɔw ma pereperelatigɛw kɛ a yirala k'a fɔ ninnu ka dosiyew kɔnɔna na so jɔlen a dɔ la hali immeuble jɔlenw bɛ se ka ye a kɔnɔ o 37 o sɔrɔla a kɔnɔna na ani dugukolo u bɛ fɛn wele k'a fɔ parcelle o 178 bɔɲɔngo o fana bɛ ninnu ka rapport kɔnɔ o kɔfɛ min ye foro yɛrɛ ye foro 83 bɔɲɔngo olu fana bɛ nin rapport kɔnɔna na kunnafoni y'a jira k'a fɔ min ye u ka banki yɛrɛ a nasiraw ye nafolo dontaw ni nafolo bɔtaw sɛgɛsɛgɛliw kɔni nana jira k'a fɔ o kasa bɛ na ni jɔ fo miliyari 2 ani miliyari 580 bɔɲɔngo ka daminɛ san 2014 ka taa bila san 2020 na kunnafonidi sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ miliyɔn 300 ani miliyɔn 17 o de tun kan ka ye u yɛrɛ ka sɔrɔ hukumu kɔnɔna na nka sɛgɛsɛgɛli nana jira k'a fɔ miliyari 2 ani miliyɔn 580 kɔ ɲɔgɔn o nana ye nin maa kɔfɛlenw ninnu ɲɔ la ka sɔrɔ tuma dɔ la u ka baara kelenw yɛrɛ tɛ u ka sɔrɔ nasiraw yɛrɛ jɛlen fɛnɛ tɛ a sira kan kunnafonidi sɛbɛn wala an k'a fɔ kunnafoni sira a y'a jira k'a fɔ jamana premier ministre la olu ka baaraw kɔnɔ gɛlɛyaw caman bɛ a la min ye dugukolo yɛrɛ nasiraw ye sɛbɛnfura kɔrɔ minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ko archive dugukolo nasiraw fɛ u ka baara kɔnɔ yanni u tɛgɛ ka se olu ma o ye gɛlɛyabaw ye wa u ye a jira k'a fɔ olu yɛrɛ ka cakɛbɔdaso in na u bɛ fɛn wele faransikan na ko enquêteur o 8 bɔɲɔngo de bɛ olu yɛrɛ bolo yen maa 50 bɔɲɔngo o de bɛ u yɛrɛ ka mara kɔnɔna na gɛlɛyaw caman bɛ yen wa nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye hali maaw yɛrɛ bisimilali ye olu fana bɛɛ ye gɛlɛyaba ye u ka baara hukumu kɔnɔ min ye nin baarakɛbɔdaso in a ɲɛmaa ye n'o ye Mumunu Gindo ye a ko a b'a ɲini minisiri ɲɛmaa fɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin olu ma u ka baara bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogoya min na kuma lasegin na min ye minisiri ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ko ale kɔni ye nin kuma in mɛn wa a bɛ min fɔ hakililajigida ale sigilen marabolo ɲɛmaaya yɛrɛ la a ye wulikajɔ kɛ ka taa nin cakɛbɔdaso in yɛrɛ filɛ ka taamaw kɛ a la baaraw bɛ ka kɛ kɛcogo jumɛnw na cakɛbɔdaso in yɛrɛ ka lahalaw bɛ cogo di siga kɔni t'a la ale Sogɛli Kokala Mayiga a ka dɛmɛ bɛ nin baarakɛla ninnu u kan wa min ye transition yɛrɛ faama ye ale yɛrɛ ka laɲini ye mun ye ka se ka ninnu dɛmɛ jamana nafolo fɛn fɛn bɛ yen ko a yurukura ka se ka o wari ninnu bɔ wo kɔnɔ wa ɲangelebaliya minnu fana bɛ yen ni o tun kɛra jamana yɛrɛ taabolo ye ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka se ka dabila an faso Mali kɔnɔna na nin sɛbɛnfura kɔni dilen dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ma a ko a bɛ nin cakɛbɔdaso in ɲɛma n'o ye président Mumunu Gindo ye a bɛ a yira la k'a fɔ sɛbɛnfura kan ka se yɔrɔ min na a bɛ se o yɔrɔ la wa nin kɛlɛ min filɛ nin ni u ka wulikajɔ bɛnnen don a ma olu bɛna nin kɛlɛkɛba ninnu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka sɔrɔ sigasiga foyi tɛ a la baara in bɛ kɛ fo ka taa se a dan na kunnafoni an y'a sɔrɔ premier ministre ale ka cakɛbɔdaso min bɛ yen n'u b'a wele ko primature an y'a sɔrɔ olu ka bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fɛ. ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana. Ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. Bura Jawara fɛn min ye Adama PSG ye i b'a dɔn den a kɔrɔla sa a bɛ san 30 bɔ nka bange caman kɛra dɛ Adama bangera URD la a bangera RPM na a bangera Asma la ba musokɔrɔw sɛgɛnna dɛ a ye dɔ kɛ san 30 a ye caman kɛ nka kunungo don kibaru kɔnɔ an y'a fɔ kabiri Alpha ka san 5 siɲɛ 2 kɛra Adama bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔya la ni parti ba in o kuma man d'u ye dɛ aw bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔya la anw ye kunnafoni dila aw bɛ mɔgɔ fɛ ka tugu mɔgɔw kɔ aw bɛ parti n'a aw tuguna maaw kɔ aw bɛ parti daw la bɔ a la n'o tɛ tu Adama tun ye parti ye maa kalanlenw caman tun b'a kɔnɔ kosɛbɛ professeur caman kosɛbɛ cadre caman tun b'a kɔnɔ kosɛbɛ nka i ye min fɔ kabiri olu yɛrɛ ye fanga bila waati min na kabiri Alpha ka san 10 bɔra candidat indépendant ka na u ka tugu o kɔ ka tugu o nɔfɛ IBK nana Ibrahim Kana u y'o nɔfɛ tagama kɛ ka tugu o fana kɔ u ma cɛ bɔ kɛ
adama tɛ taa opposition na dɔ dun ye nin fɔ ayiwa ko adama t'a fɛ ka tigɛ yira ne ɲimi i bɛ ŋwara la fɛn de b'i bolo i tɛ fɛn sɔrɔ i bɛ fɛn de sɔrɔ ayi u t'a fɛ ka sɛgɛn de n'o tɛ y'a fɔ mɔgɔ kalannen baw b'u la wa adama de ye parti ye bura mɔgɔ kelen tɛ se k'i bolo sinsin tɛ k'a fɔ ko ne ta ye parti ye i m'o kɔlɔsi o tiɲɛ o b'ale la n'o tɛ a bɛ fɔ Muntaka ka seni di Sumayila ka URD Mariko ka Sadi mais e y'a mɛn fɔlɔ ko adama ko karisa ka adama o tɛ yen adama ye jɛkulu de ye o tɛ yen bɛɛ de sago bɛ parti in na o parti belebele n'o de nana kɛ ten o bɛ mɔgɔw nɔfɛ tagama la dɔrɔn congrès ma dayɛlɛ sibiridon congrès dayɛlɛla yarɔ a kɛnɛ kan adama tɔndenw bɔra tɔndenw nɔfɛ ko didenw yɛrɛ tun tɛ yen wa e yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan didenw ka jɛkulu tɛ wa mun ye ne fɛ u ko mɔgɔ joli de tun bɛ ka ɲɛmɔgɔya ɲini a bɛ taa fo maa 5 maa 6 la jɔn président sortant cɛmɔgɔ Sangare ale tun b'a nɔfɛ min ye Anpe ale fana tun b'a nɔfɛ Musabu Diko ale tun b'a nɔfɛ Araba Numpogo Jara Marimanca ale tun b'a nɔfɛ aw terikɛ fana tun b'a nɔfɛ jɔn aw terikɛ jumɛn Adama Sangare o tɛ wɔɔrɔ ye nka e tun bɛ yen nka i ye kunnafoni minnu sɔrɔ a bɛ fɔ ko désistement jɔn ni jɔn désistera k'a fɔ ko n b'a bila karisa yan'an ka don la yɔrɔ ni congrès ko a kun kɛra samasamaliba ye kosɛbɛ a ma se ka kɛ ka da gɛlɛya dɔw bɛ adama kɔnɔ bi ko in kɛlen bɛ i b'a fɔ kilanko bɛɛ n'i ka kilan o don kɛ o de kɛra sababu ye bi ka adama yɛrɛ yobo yaba o tɛ parti ba don dɛ kosɛbɛ siga t'a la wa u ka maakɔrɔw caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ professeur Dɔnkunda Tarawele a tun bɛ yen yɔrɔ n'i y'a denma fɔ professeur Alunu Jalo kosɛbɛ i b'a dɔn a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n b'a dɔn Assemblée nationale ye président kɔrɔ ten kosɛbɛ n b'a dɔn kosɛbɛ hali ni Alpha tun tɛ bana la a tun bɛ na ko professeur Adama Konare a fana tun kan ka na nka taama de y'a bali an kɔrɔkɛ man kɛnɛ Maroc b'i cɛ bila ka na ko i bɛna congrès la wa n'a y'o kɛ komi e ka balimaya in kɔni ne kɔrɔkɛ dɔn a bɛ bɔ Kayi dugu kɔrɔ n'a bɛ bɔ Kayi o kɔrɔ k'e kɔrɔkɛ dɔn wa n'a fɔra ko k'an gɛn sisan tiɲɛ yɛrɛ la komi train tɛ yen sisan ne ni Alpha bɛ train ta ka taa Asimi fana bɛ bɔ Kayi ya i ko k'o y'i buran ye Asimi ye n buran de ye sa Lala de ye n den ye nin kɔni ko in e m'a faamu hali ni Isa Kulubali fana kɛra Mali président i b'a fɔ k'o fana y'i buran ye i ka balimaya jurujan Alpha ye n kɔrɔkɛ de i ɲɛ b'a la première législature la Moussa Biné la première législature cɛmɔgɔ était président du groupe parlementaire Adema a yɛrɛ y'a fɔ n ye a ko Moussa Biné 92 la Moussa Biné n'i y'a jateminɛ olu ka jɛkulu kɔnɔ mobili tun bɛ maa min wala a tɛ tɛmɛ maa 3 kan voilà ale y'a ka campagne kɛ Yamasan de la très bien a y'a fɔ Moussa Diko fana Yamasan rouge voilà sinon cɛmɔgɔ tun il a été président du groupe parlementaire Adema en 92 première mandature la ka kɛ n tɔgɔma ja mɔgɔ se ka girindi fanga la fanga 92 fo sisan san 30 ni kɔ kɛra député ye hali bi a nɛgɛ bɛ yen ministre de la défense agriculture assainissement mine u ko Musa Traoré san 23 kɛ k'o k'a bila ala ka hinɛ Musa la olu tɛ ɲɛ ka dafa san 30 la k'a fɛ ka bɔ kosɛbɛ di do koyi mais ni di do di bɛ kunna mɔgɔ da o balamuso ko di minɛ ko i k'a digi ko bɛ di goya mɔgɔ da a b'a kunna mɔgɔ da kɔnɔ ala ka hinɛ balamuso nka dalen don na an ye seereya dɔw sɔrɔ min ye Adama musoba min bɛ yen wala ale ye dunan de ye Adama ko la Madame Konta Madame Konte kɛ ni Adama kuma fɔra ni Madame Konte t'a la a tɛ ɲa ni Adama kuma fɔra ni Bubey tun t'a la a tɛ ɲa ni Adama kuma fɔra ni Alpha t'a la ni Bakari Kɔnɛba t'a la a tɛ ɲa ni Adama kuma fɔra ni Musa Diko ninnu t'a la a tɛ ɲa tutigɛbagaw n ko Adama sigira n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna san 1990 fo 91 yiri dɔ de turula fun Famara Sisoko fɛ yen Jelibugu la Adama u b'a f'i ye dugulenw b'a dɔn u taara Adama turu Adama ka ji k'a kan k'a sɔn a don Bubey ninnu tun bɛ yen Alpha ninnu tun bɛ yen Ablaye Bari ninnu tun bɛ yen Issa Ndiaye ninnu tun bɛ yen Adama tɛ Adama n kɔngɔ kun bɛ se ka ci a ɲɛ quoi Adama kuma bɛ se ka fɔ ka Madame Konte ninnu to wa a ja dunan don minnu nana sisan n ko n k'a fɔ dugulen don kosɛbɛ dugulen tulo bilen Adama ko bɛɛ kɛra ka Madame Konte ninnu to yan
a bɛ kɔnɔ nana kunu de nka daminɛ don sigi wulilen an y'an madon ale la ka se k'a ɲininka adama yɛrɛ kɔnɔna na bi mun gɛlɛya bɛ yen mun nana ni samasamali ye fo ka congrès bɔ a dɔgɔkɔrɔ min sɔrɔla da an t'o lamɛn. an ka lamɛn. Madame la présidente, Monsieur Yeresa, an bɛ kelen jumɛn kan? an bɛ ADEMA PSJ ka congrès 6e congrès de kɛnɛ kan. Mun y'a to aw ka ni congrès in kuma cayara samasamaliw bonyana la kosɛbɛ? A bɛ se ka bala aw la an ka congrès bɛɛ kuma ka ca samasamani ka ca a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin. O yɛrɛ ko bɛn tɛ parti kɔnɔ wa? O yɛrɛ ko bɛn tɛ parti kɔnɔ wa? Non o tɛ o. Mais a bi komi parti fana ye parti min ye anw de fɔlɔ la anw de mankan ka bon n'i ye président ka kuma lamɛn a m'a f'i ɲɛna ko n'i y'a mɛn ko mankan cayara i kɔfɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko i bi mɔgɔw ɲɛ donc a tɛ bala anw na a t'anw perturber anw siran an dalen b'a la k'a fɔ an bɛ bɛn c'est le plus important pour nous a mankan ka ca dɔrɔn c'est n'i y'a f'i ye cogoya min na an ka congrès bɛɛ de bɛ u b'a fɔ ko ça va être le clash ça ne sera pas le clash s'il plaît à Dieu. An y'a mɛn ko cɛbɔ ka ca ɲɛmaaya ɲini na se yen dɛ tiɲɛ don wa? Mais hali fɔlɔ fana cɛbɔ tun ka ca o ne yɛrɛ tun bɛ cɛbɔ la mais ne désistera parce que coordination ko de don anw ye coordination du district ye candidat wɛrɛ tun bɛ yen ne désistera donc cɛbɔ ka ca ne yɛrɛ tun b'a la. Aw t'a maa joli ɲɔgɔn? O t'anw siran an b'an jija mɔgɔ joli ɲɔgɔn ni ma fili mɔgɔ 6 de bɛ yen n b'a daminɛ an ka président actuel la n'o ye professeur Cɛmɔgɔ Sangare o bɔlen kɔ an ka premier vice président min dalen b'a kan ale fana ye cɛbɔ dɔ ye an pe yen n'o bɔra yen sabanan min dalen b'o kan o ye Marimaca Jara ye bon n'o bɔra yen Adama Numpunu Jara o ye Sikaso secrétaire général ye o fana bɛ yen n'o bɔra yen Adama Sangare maire du district o fana bɛ yen ne de tun y'a 6nan ye Musaf Diko o fana ye cɛbɔ dɔ ye donc mɔgɔ 6 de ye cɛbɔ ye an fɛ a dɔ la nin tɛna parti farafara? Ma da la ni mɔgɔw y'a faamuya tiɲɛ la a m'an ka parti farafara a m'an ka parti parce que a b'an ka statut règlement intérieur kɔnɔna na san 5 o san 5 de équipe kan ka changer donc ni donna fɛn min kan kan i kan k'i sigi ni fɛn bɛɛ y'a la. Mais jalakuw bɛ ka bin bi aw minnu ye fanga ta démocratie nalen ko jamana in tiɲɛbaga fɔlɔfɔlɔ kɛra aw de e bɛ se ka mun jaabi di nin na? I m'a ye ni n'an da donn'o kuma la ne bɛ jigin parti politique bɛɛ la n bɛ jigin an yɛrɛ la o de kama parce que an y'an da de an y'an makun kojugu anw tɛ o an ye camanba de kɛ parce que an b'a daminɛ tuma min na a kɛra de i b'a fɔ ko fosi de tun tɛ ni hali Kawu Jim ka intervention lamɛn bi Kawu Jim ko an bɛ se k'an sigi cogo di restaurateur minnu y'a dɔn minnu y'a fɔ ko minnu ye démocratie kɛlɛ an bɛ se k'an sigi cogo di olu kan an mara Kawu Jim y'a fɔ o bɔlen kɔ ye salle jate minɛ k'a ye an ka bilan ADEMA bilan ne dusu bɔra tellement n y'a photocopier k'a di bɛɛ ma a bilan bɛ 92 2002 a dɔn ɲini i k'a lajɛ mun ɲɛna bakurubaya la a bɛɛ de ɲɛna yurugu bonyana aw ka waati la armée fanga dɔgɔya aw ka waati ka kalan tiɲɛ aw ka waati n k'o dɛ document minɛ k'a lajɛ fɛn o fɛn min kɛra justement dans ce sens kalan anw de don une école pour chaque village anw de don école caya école caya anw de don an ka kalan yɛrɛ kɛcogo don université anw de don kalan kɛcogo cogo di aw ye kalan kɛ kunun ko ka tɛmɛ niveau minnu tun b'aw la ani bi aw bɛ se ka mun fɔ o niveau ninnu kan bon tiɲɛ na ne tɛ fɛ ka n da don kuma la kosɛbɛ parce que i b'a dɔn ne yɛrɛ ye professeur de à la retraite donc ne b'a dɔn min kɛra o c'est à dire école karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma mana fɔ dɔrɔn fɛn min a bɛ digi ne na parce que n bɛ miiri kunun na on a galéré i bɛ galère min dɔn dɛ galère école karamɔgɔ de galère c'est pour ça moi je suis d'emblée avec les enseignants min doit la parce que je suis syndicaliste de formation ne tun bɛ syndicat la le premier syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire au Mali moi je suis membre fondatrice Synthèse on a galéré kɔrɔ ye di 3 mois 4 mois sans salaire galère kɔrɔ ye di n'a bɔra salaire na foyi tɛ sɔrɔ moi je connais des gens j'ai l'habitude de le dire i bɛ tigɛnikurun dɔn dɛ tigɛnikurun balabalalen des professeurs d'enseignement supérieur haramu u ka denbaya u y'a balabala k'a kɛ surafana ye je m'arrête là ka fonctionnaire ye milliardaire n'o kɛra aw ka waati de ADEMA bɛ fanga ta waati min na o tɛ tiɲɛ parce que n'i y'o fɔ sisan n bɛna fɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔ milliardaire t'anw ka mɔgɔ la o tɛ yen o de tɛ tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ an ma kuma de i b'a dɔn dɛ kuma bamananw ko kuma man ɲi kuma baliya ma o de kama ne y'a f'i ɲɛna n ko ne dimina de telle sorte que n ye document in ye dɔrɔn n y'a multiplier k'a di mɔgɔ ma a y'a bɔ a ka di presse ma a y'a bɔ a ka di a bɛ secrétariat la a y'a di presse bɛɛ ma n y'a bɔ ka multiplier j'ai fait 300 copies k'a di mɔgɔ ma parce que sisan de y'an kuma cogo u bɛ k'an accuser an ti ka kuma o de kama quelque part ne yɛrɛ bɛ jigin responsable la parce que ni mɔgɔ accuser cogoya la il faut que ka kuma donc an b'o yɔrɔ de la an kɔni bɛ n'an labɛn de ka kuma yɛrɛ de. Merci. Bura Jawara i ye sɔrɔnba dɔ sɔrɔ n'o ye maître Tapo ye kosɛbɛ CCB la yen ale fana ne bolo ko ale tɛ politiquement ye o politiquement da a kɛra ADEMA ka cɛbɔ ye f'a donna assemblée kɔnɔ jida
ngo me ka fɛn mun f'i ye kabiri Musa bina fanga bɛ ka munumunu ninnu de bolo député ministre san 30 n bɛɛ f'u ɲɛna o tuma réseau do wa réseau do fanga ɲɛwolu tɛ anw t'a la o m'a fɔ ma Musa kɛlɛ yan ko san 23 u tɛ nin ye san 30 91 2021 30 ans ninnu kelenw de b'a la ni kunkolo kɔrɔ kelenw de b'a la u bɛ taa u bɛ na bɛ kɛ député bɛ kɛ ministre ye ni mun nana an ka taa c'est bon an ye Tapo sɔrɔ ka ɲininkali sema fana na min sɔrɔla da an k'o fana lamɛn Kasum Tapo yelen bi Adema ka kɛnɛ kan nin bɛ faamu cogo di? Ne ma deli ka bɔ Adema la jɔn y'a f'i ye ko ne bɔra Adema la ma bɔ Adema la Morema c'est une association c'est pas un parti politique donc caman sɔrɔ hakili la k'e tɛ politique mɔgɔ ye non politique mɔgɔ ne b'o f'i ye ko n tɛ politique mɔgɔ n kɛra député 100 ans n kɛra ministre ye n se ka kɛ i tɛ politique mɔgɔ ye a b'a yira k'a fɔ k'i b'a Adema na voilà ko n kan mun y'a to a ka parti a congrès tora munumunu na ta sama-samaniw bonyana bɛɛ o parti bɛɛ ka jamana yɛrɛ cogoya t'o ye bi yan donc jamana yɛrɛ cogoyaw bi y'o ye bi kow ka ca mais l'essentiel est que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ congrès la problème minnu bi an b'a fɔ en famille k'a régler voilà i tɛ sɔn ka kɛ Adema faratɔ ye parce que an y'a mɛn ko cɛbɔ ka ca kosɛbɛ mais non kabini lawale u b'a fɔ don o don Adema bɛ fara mais don o don a bɛ taa ɲɛfɛ de a tɛ fara n'Ala sɔnna mais maa caman bɛ ka Adema jalaki k'a fɔ tuma bɛɛ a b'i gulo ni tuma bɛɛ i t'a sɔrɔ tuma dɔ a tɛ cɛbɔ kɛ cɛ o bɛɛ ye wagatiw de chaque moment historique a ses réalités donc décision bɛ ta moment wagatiw de la c'est tout mun deli bɛ Morena ni Adema ne n y'a f'i ye n ko n ye Adema mɔgɔ de n ye Adema cadre de association Morema ye association de donc ne bɛ Adema kɔnɔ problème foyi t'a la an dun y'a mɛn k'e ka jɛkulu in bɛ ka baara kɛ Bubu Sise jɔn de y'o fɔ ye an y'a mɛn n'i y'a mɛn n'aw bɛ aw mɛn de la halisa ne tɛ y'a mɛn la o ne bɛ réalité de la i y'a faamu donc n fɛ yan n bɛ Adema la Bubu bɛ yɛrɛ de la e yɛrɛ fɛ bi o kɔni c'est une réalité a bɛ se k'a fɔ ko kalata nataw la Adema bɛ sɔn ka cɛbɔ bɔ ni Ala ni kira ni jɛnɛ ne yɛrɛ bɛ k'a cɛbɔ ye a ma ban Seku kunnafonidila ye ɲininikɛla de ye kosɛbɛ i y'an kɔrɔkɛ sɔrɔ yen ale fana turuba fari la a mɛnna dɛ Wali Jawara n k'u tɛ bɔ cɛ min don kɔni a b'a ta sira dɔn dɛ Wali b'a ta sira dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kosɛbɛ Jawara Damangile a bɛ ta sira min fɛ a b'o dɔn an y'a fana ɲininka o tɛ fili o ma dɛ ayi i y'a ɲininka min sɔrɔla da an k'o lamɛn an k'o fana lamɛn n b'a ni sɔgɔma kɛnɛ jumɛn kan bi sɔgɔmada an bɛ an ka congrès kɛnɛ de kan an bɛ Adema PAJ ka 6e congrès de kɛnɛ kan an ye congrès in kuma cayara a bɛ di waati jan sama-samaliw sɔrɔla la o sababu tun ye mun ye non o ye fɛn o fɛn fɛnba bɛɛ mankan bɛ ten ni yɛlɛma bɛ kɛ san 5 san 6 cadre ka ca ambition ye normal ye mɔgɔw taabolow tɛ kelen ye kuma dɔw la o ye diyagoya de ye fɛn o fɛn hali sous section ni section na o sama-samaniw kɛra kuma dɔw la surtout congrès au plan national cadre ka ca Adema la bon bɛɛ n'i ka médiaw ta cogo don mais vraiment Adema fana o fɔlɔ tɛ nin ye o bɛna kuma caman mais Ala barika la an bɛ gérer yanni ka congrès ban ni Ala sɔnna a ma dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin bɛ sɔn ka kɛ hali balawu yɛrɛ ye Adema kɔnɔ ka kɛ sababu ye ka Adema yɛrɛ tila fila ye ni Ala sɔnna a ma an y'a ɲini Ala fɛ a man d'an ye a ka kɛ setanɛ kɔni n'a na waati bɛɛ don mais o tɛ kɛ nin congrès in na a bɛ gɛlɛya dɛ kuma bɛ kɛ mais a mana kɛ cogo o cogo a dugusɛjɛw sigi a fɔ b'a tɔ nɔgɔya ni Ala sɔnna a an ma. y'a mɛn ko ɲɛmaa ɲini na maa caman bɛ k'i kan bɔ a nɔfɛ o ye tiɲɛ ye wa o ye tiɲɛ candidat bɛ yen candidat ka ca tɔgɔ bɛ fɔ 3 4 et tout u bɛ yen nɔ dɔw déclaré don u yɛrɛ ka base la dɔw déclaré la yɔrɔ wɛrɛ la mais commission d'investiture de bɛna nin bɛɛ dɔn o kɔnɔna na tɔgɔw bɛ bɔ o kuma débat bɛ k'a la wa fɔlɔ tɛ nin Adema la congrès mana veille mana na candidat bɛ fɔ toujours a ma deli ka jigin 3 4 jukɔrɔ n'u yɛrɛ damaw bɛ bɛn dɔw 2 la ma bɛ bɛn dɔw 3 la ma bɛ après u bɛ sigi ka kuma fɔ kama i n'a fɔ candidat jumɛn bɛ k'i kan bɔ bi o kuma e de b'a ɲini i bɛ minnu dɔ kɛ candidat a ka ca candidat ka ca vraiment de ce côté ni ko k'a ka ca yɛrɛ fɛn tɛ se Bamako district kɔnɔ anw yɛrɛ kumana candidat ni ɲɔgɔn cɛ an ka candidat kɛ ne ye coordinateur ye Adama Sangare candidat ye Bamako district kɔnɔ an b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ président du parti yɛrɛ ye candidat ye parce que a ye mandat kelen de kɛ a b'a ɲini ka dɔ wɛrɛ kɛ an y'a mɛn fɛnɛ effectivement Marimatia Jara Kayikaw y'u ka candidature fɔ kaban direction régionale minnu y'u ka candidat fɔ an bɛ minnu dɔn o ye nin ye région dɔw fana candidat 2 bɛ yen u m'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ ala yɛrɛ candidat 2nan tun bɛ yen mais a yɛrɛ y'a ka candidature suspendée fɔlɔ mais jusqu'à aujourd'hui an bolo Adama Sangare de ye anw ka candidat ye et puis voilà an ɲɛ bɛ minnu dɔn o ye nin ye an y'a mɛn k'a fɔ bɛnkan ɲɛmaa n'o ye Seydou ye k'o fana donnen bɛ Adema cɛ la bi ko o nali a bɛ wala dontɔ bɛ ɲini ka na Adema fara fila ye o tiɲɛ o kuma fila tɛ Adema kɔnɔ bɛnkan ko kuma tɛ Adema kɔnɔ pour le moment an bɛ congrès kuma de kɔnɔ o kuma in tɛ tiɲɛ ye pour le moment bɛnkan comme parti wɛrɛ Adema n'u kumana a discours fana bɛɛ y'a jira yan sisan k'a fɔ jamana in mɔgɔ kelen tɛ se k'a jɔ hali CNT minnu nana sisan o y'a jira k'a fɔ Adema ye parti ba ye nka Adema kelen tɛ se wa olu yɛrɛ fana kelen tɛ se donc bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana in jɔ donc bɛnkan b'o kɔnɔna na an b'a kumana comme parti wɛrɛ ni an ni min ka kumakan taara ɲɔgɔn ye an bɛ sigi ka kuma
caman kelen don k'aw jalaki ko kabiri waati jan k'aw gulonnen bɛn ko tuma dɔ la aw ka cɛbɔ o ka gɛlɛn tuma bɛɛ aw bɛ gulon de ka na yala ɲina kalata nataw la o maa bɛ se k'a fɔ ko adama bɛna cɛbɔ kɛ. adama bɛ cɛbɔ kɛ m'o f'i ɲɛna wa kabi ala ka adama da a y'a kɛ cɛbɔ kɛ mɔgɔw de bɛ kumaw yɛlɛma sinon élection ma kɛ ni adama m'a ka cɛbɔ fɔ kɛ an ka cɛbɔ au début c'était Alpha Omar Konaré a ye mandat fila kɛ o kɔfɛ Sumala Sise kɛra an ka cɛbɔ ye a ma passé Sumala Sise kɔfɛ Jonkuda kɛra an ka cɛbɔ ye mais o élection in bɔra a ma ala nana ni coup d'état o kɔfɛ Dramane Damale kɛra an ka cɛbɔ ye conseil na dɔrɔn donc ni min kɛra cɛbɔ ye siɲɛ fɔlɔ la n'i ma k'a ye ni parti ni min bɛnna n'a tigi ye deuxième mandat ɲini an b'o accompagner o ye normal ye o seul en 2013 en 2018 an ma cɛbɔ analyse wɛrɛw kama bon an ka cɛbɔ kɛra IBK ye o la voilà merci beaucoup. Daminɛ i ko Adama ye parti belebele kosɛbɛ tiɲɛ don kosɛbɛ Adama dilanna octobre kalo san 1990 ale ni Senidi manja ɲɔgɔn na mun taga ka Senidi u bɛɛ ye san 30 sɔrɔ Senidi association Adama association Musa Sani Musa ka bin olu de tun bɛ marche kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ mun taga funenkilama san 32 y'a faamu ani PPR ninnu kosɛbɛ y'a fɔ Amidu Jabatew hakili b'a la kɔrɔ yɛrɛ a ka masi courte dɔ bɛ yen i b'a fɔ ko compressé cɛmɔgɔ ye tiɲɛ fɔ dɛ ninnu si tun tɛ mobili kɔnɔ ayi n ko Diamasan tun don ninnu si tun tɛ mobili kɔnɔ Diamasan super ninnu sisan a tɛ nin ye o y'a sɔrɔ ni min ma V8 sɔrɔ o bɛ dimi la hawla wala quwwata wa ni mun kɛra ministre ye dɔrɔn u bɛ V8 bila réforme la a caman nugulen don bi dɛ wara tulu bɛ yen dɛ tulu bɛ fɛn in na dɛ ça fait kabiri 91 anw de bɛ ninnu bolo u bɛ k'an talon dɔrɔn ɔ bura congrès kɛra yɔrɔ Adama ye parti belebele ye kosɛbɛ nka n y'a f'i ye n k'a bangera ka bange a ye den joli sɔrɔ yɛrɛ den ka ca dɛ 4 tɛ de ou ye 3 den ka ca RPM Miria URD Asma kosɛbɛ dencɛ 4 tɛ a ka ca a t'o jumɛn a ka ca kosɛbɛ dɔw bɔra olu ta yɔrɔ ma dɔn dɔw taara olu ta yɔrɔ ma dɔn kosɛbɛ nka e ye congrès in e y'a jɔ cogo di est ce que Adama ka kan ni nin ye wa belebeleba Alpha ka parti Bakari Konuma ninnu ka parti Ablaye Bari ninnu ka parti ɲɔgɔn sama fo k'a kɛ a congrès tun kan ka ban kari de a ma se ka ban kari an ye kunnafoni sɔrɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye Marimaca ye ale kɛra ɲɛmaa ye i bɛ Marimaca dɔn Marimaca Jara ne bɛ Marimaca dɔn ale ye jɛmaka ye n b'a dɔn ONG dɔ tun b'a bolo ko ZTZ e ko a tɛ CNT yɛrɛ la wa a bɛ CNT la kɛ a bɛ CNT la u sɔnna ale ye fɔlɔ an t'a fɔ politique fɔlɔ n'o tɛ politique a kuma bɔlen ka bin dɔw y'a jira k'a fɔ professeur Cɛmɔgɔ Sangare ni Ala ma fara k'a laban bɛ sɔn ka bɔ Adama na o tɛ balan ne la sabu a tun delila ka bɔ o tɛ balan ne la a bɔra a taara miiriya la kosɛbɛ Malamini fatulen a tilala ka na ale ni Nana Sanu ninnu i ɲɛ bɛ ko in na a taara miiriya la ani Nana Sanu ani mɔgɔ caman ka tila ka segin ka na Adama la tugun o la u k'a kɛ président ye n'o tɛ kunun ko Jonkuda ye kuma na dɛ a ko di a ko kana Adama labila k'a di maa minnu bɛ bɔ tunga la ka na a bila olu ka bolo kan tungarankew Jonkuda kuma in sinsinnen bɛ ka taa yɔrɔ dɔw de ma n b'a dɔn tungafɛmɔgɔw Adama kana di tilekan tere fɛ dunanw ma kosɛbɛ hakilima bɛɛ b'a faamu Adama ka kɛ Adama ye a k'a jɔ a kana kɛ maafɛmɔgɔ ye tuguni dugulen parti de don nka dinsɛn bura kalafili minnu bɛ na a kɛra ɲina a kɛra san wɛrɛ ye a kɛra san wɛrɛ ko ye ni Adama kɔni ma cɛbɔ kɛ o ye Adama su donnen ye parce que i tɛ se ka to mɔgɔ fɛ mɔgɔya la o hali i den woloden tuma bɛɛ ale de bɛ mɔgɔw kɔ gɛrɛn tɛ sigi a ye ka da la tuma bɛɛ u bɛ na dɔrɔn karisa bɛ Madu bɛ yan an ka taa taa tɛ san ka na taa ji soli ka na i ka o y'a kelen mugu fiyɛ ye kani jigin don ni fiɲɛ cira dɔrɔn a banna mɔgɔ fɛ mɔgɔya kosɛbɛ munna t'i sigi e ka da la yen ka baro kɛ a fa ka bulonda la mais mɔgɔ de bɛ n'ale nɔfɛ dɔrɔn ka taa n'an ka taa tɛ wuli mɔgɔ fɛ mɔgɔya ma ɲi dɛ kosɛbɛ mun jouera Adama kan nin wagati in na nin san damadɔ na o ye mɔgɔ fɛ mɔgɔya de ye kosɛbɛ i m'a faamuya a karisa an b'o kɛ ministre ye a ye ministre 2 d'a ma a ye 3 d'a ma a tɛ ka waati ni parti belebele fo Ibrahim ka waati ni parti ba in tu kunnafoni bɔlen kɔ ka bin an ye seereya dɔw sɔrɔ Marimaca ka ɲɛmaaya sigi kɔnɔna na an tɛ jɛ k'o lamɛn an k'o lamɛn ne tɔgɔ ye Yaya Sangare bureaucrate min sɛgɛnnen kɛra o secrétaire général de ye mɔgɔ bɛ se ka mun fɔ Adama ka bi bureau sigi la an y'a ye k'a fɔ baaraw kɔni kun cɛra wula in na a bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbaaw ye an bɛ se ka mun fɔ c'est que baara kun cɛra bɛɛ ni kelenya de kɔnɔ bon Adama baara taabolo ye mun ye ni min bɛ min fɛ parce que Adama tɛ mɔgɔ ta ye min bɛ min fɛ i bɛ hakilinata an ye mun ye c'est que dusukolo bɛ mɔgɔw la o y'a ye Adama ka se ka a yɛrɛ ta Adama ka se ka taa élection na a yɛrɛ tɔgɔ la an y'o de ye an ye kuma caman k'o kan walasa Adama mɔgɔw bɛ min nɔfɛ u ye fanga min ta ka bɔ 92 la ka na se fo 2002 la Adama mɔgɔw o ɲɛnafin de b'u la u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu don militant minnu don o engagé don dimi caman bɛ mɔgɔw la u b'a fɛ ka yira maliyɛnw la k'a fɔ Adama ye fɛn caman kɛ kuma caman bɛ k'a fɔ Adama ma bi olu hakili
la o bɛɛ tɛ tiɲɛ ye adama ɲɛmaw ka bɔ k'a ɲɛfu ɲɛna mun kɛra démocratie kɔnɔna mun kɛra kalanko sira fɛ mun kɛra école sira fɛ mun kɛra ɲɛtaga sira fɛ ka se ka ɲɛfɔli k'o la walasa adama mɔgɔw kana se ka maloya k'a fɔ u ye fɛn kɛ fɛn ma bɛn fɛnw ma donc o de kosɔn mɔgɔ kura minnu sigira bi u y'o mandat de d'u ma k'a fɔ u ka baara kɛ mun bɛ se k'a to olu bɛ nimisi wasa mun bɛ se k'a to u bɛ nisɔndiya adama taabolo la mun bɛ se k'a to faso bɛ se ka jɔ adama mɔgɔw y'o de yira maliyɛnw la bi. I ko k'a kun cɛra bɛn ni gɛlɛya kɔnɔ fɛn min tun daminɛna sibiri a tun kan ka ban dimanche gɛlɛyaw ni fɛnw kɛra sababu ye k'a kun cɛ fo bi ntɛnɛn ne ko o banna bɛn kɔnɔna na maaw b'o faamu. non ne bolo gɛlɛya m'a to a kun cɛra bi min y'a to baara n'a taabolo don adama congrès fɛn min bɛ kɛ tile 3 de don an y'a jateminɛ k'a fɔ ɲinanta bɛ se ka kɛ tile 2 kɔnɔ mais min y'a to a ma se k'a kun cɛ kunu gɛlɛya ma n'a kɔnɔ parce que an tun kan ka papier mun labɛn fɛn caman nana don papier labɛn ninnu kɔnɔ donc o ma se ka ban parce que mɔgɔ tun b'a fɔ ko hakilina kuma de fɔ an y'a to bɛɛ ka se ka kuma o ye an ka statut règlement an ka taabolo kura minnu de kɛ an b'a fɛ ka projet min maliyɛn na o bɛ se ka dilan cogo di an b'a fɛ k'an ka musakako ɲinɛbɔ cogo di walasa parti militant de ka sen don parti musakako la o de y'a to an tun bɛ kuma la sinon gɛlɛya wɛrɛ ma don a kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ minnu ko k'u bɛɛ ka di n'a ye u y'a bila ɲɔgɔn ye an kumana ni ɲɔgɔn cɛ u y'a ye k'a fɔ parti ɲɛtaga de ka di bɛɛ ye professeur Jɔnkuna Tarawele professeur Cɛmɔgɔ Sanga min tun ye président ye a wulila a kumana bɛɛ ɲinɛ a ko ale y'a ɲini Manamacɛ y'a ɲini jama adama militant y'a yira k'a fɔ Manamacɛ de ka ɲi a ko ale bɛ bila fɛn fɛn ma adama mɔgɔw mako bɛ fɛn fɛn na ni dɔnniya b'ale la ni a fanga b'a la n'a barika b'a la a b'a ɲini k'a kɛ ka bureau kura dɛmɛ ne hakili la bɛn tɛ se ka dɔw y'a yira k'a fɔ ko Manamacɛ bi a bɛ CNT la ko a dɔ la nin ko in n'i y'a lajɛ ko a bɛ komi nin ye fanga ka candidat de sigilen ko fanga da dɔ la bon o ye ni adama bɛ sigi adama an y'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ adama ye parti ye adama militant dɔrɔn tɛ adama ye adama ye bɛɛ de ta ye parce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ Alpha Umaru Kunare ka parti don a ye président sɔrɔ a kɔnɔ mais mɔgɔ kelen ta tɛ i bɛ parti dɔw ye bi ni o tigi bɔra ye parti bɛ sa mais adama ye bɛɛ de ta ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen n'adama kungo wulila olu b'u da dɔ la mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ adama ko la mais ne y'o fɔ i kɛra faama ye o kɛra fantan ye o n'adama ko bɛ kɛ fo bɛɛ k'i da dɔ la mun na parce que n'i y'a ye kuma o kuma gɛlɛya donna adama kɔnɔ i b'a ye a gɛlɛya dɔ bɛ Mali yɛrɛ bɛɛ sɔrɔ donc o de kosɔn mɔgɔ bɛ taa sinon a tɛ parce que a bɛ CNT la mais adama militant de y'a ta adama militant dɔw fana bɛ CNT la adama kanubaa dɔw to bɛ CNT la CNT ye maliyɛn dɔw de ye CNT ko tɛ se k'a to k'a fɔ i bɛ kɛ fɛn faamaw ka militant don ka candidat don an ka hakili la o tɛ kuma ye mais adama mɔgɔ de y'a ta parce que o faamaw tun tɛ yan. yala adama mɔgɔ bɛna taa assise nationale in na. an y'o de fɔ bi k'a fɔ an bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ o jɛkulu y'a jira k'a fɔ an tɛ taa a kɔnɔ parce que an ye laɲini dɔw kɛ bi an ka militants y'a jira k'a fɔ an ka laɲini kɛ hali sini an bɛ k'a ɲini assise kan ka kɛ cogo di adama jɔyɔrɔ kan kɛ mun ye jamanakuntigi jɔyɔrɔ kan kɛ mun ye an ye mun ɲini n'an bɛnna k'a fɔ ko ka sigi ka fɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ adama mɔgɔ y'a fɔ an ka sigi ka fɔ kɛ an k'a lajɛ an k'an ka taga a la ni hakilina min an k'o fɔ n'an bɛnna an kan ka da cogo min na an k'a kɛ an m'a fɔ k'an tɛ taa parce que an tɛ taa an ko k'an tɛ taa parce que a kun jɔnjɔn m'a fɔ an ɲɛna n'o kun jɔnjɔn fɔra k'a fɔ bɛn kɛra Mali ko de don Mali kuma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ adama mɔgɔ bɛ taa sigi o kuma kɛnɛ kan. monsieur le ministre a ka di n ye tuma dɔ la n k'i ɲininka aw ko waati tɛmɛnenw na k'aw ma mɔgɔ di k'a don CNT la aw ka mɔgɔ min bɛ CNT la an y'a ye o de kɛra candidat ye bi aw dun o kuma ninnu est ce que olu bɛ ɲɔgɔn ta cogo a bɛ ɲɔgɔn dafa parce que an y'o de fɔ an ma ɲininka CNT sigitɔ an ka parti ma ɲininka o min taara yɛrɛ non an ka parti ma ɲininka an ma mɔgɔ di mais mɔgɔ min taara o y'a dɛmɛ mɔgɔ ye an tɛ se k'an ban o la k'a fɔ parce que an ma ou bien an ma ɲininka k'a fɔ an b'an ban a la an ko a ma taa an tɔgɔ la mais an ka tɔn de don an ka parti ɲɛmaa de don o kuma tɛ daga o kumaw dafalen don. kɔrɔ ta ye ka parti kankɔrɔ sɔsɔ n'aw m'a di. bon n'a m'a di an m'a di mais mɔgɔ dɔ y'a ta k'a fɔ a ka di a bɛ se ka jamana kuma fɔ an y'o de fɔ jamana kuma bɛ se ka fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a dɛmɛ bɛ se ka dɔ fɔ an b'a fɔ mais n'an ma ɲininka min na ni an ɲininkala an b'a fɔ k'an ma mɔgɔ ci an ka mɔgɔ cilen tɛ a ma taa adama tɔgɔ la mais adama militant de don a bɛ baara min kɛ yen n'a bɛ se ka faso jɔ an t'an baw ma dɛ. monsieur le ministre an y'a ye k'a fɔ président ko a bɛna transition dɛmɛ a ka discours la yalima o dɛmɛ bɛna kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ yalima a bɛna bɔ cadre d'échange la yalima a bɛna taa assise la o bɛ se ka mun sɔrɔ ka k'o dɛmɛ min an y'o fɔ depuis transition sigira an y'a fɔ k'an bɛ transition dɛmɛ ye mun ye ka hakilina ɲuman di transition ma anw ko k'a fɔ transition sigira a sigira kan dɔw de kan a sigira kan minnu kan o kanw bɛ se ka labato cogo di anw hakilina min ye transition bɛ se ka dilan cogo min na an y'o papiyew kɛ k'o di transition mɔgɔw ma o bɛɛ ye dɛmɛ de ye mais n'i ye i sigira kan min na n'a fɔra k'u kan bato o tɔgɔ tigi b'o contrôle la an tile kelen m'a fɔ k'an bɛ transition contrôle la anw ko k'a fɔ bɛnkan kɛra mun ye ni bɛnkan kan ka wuli an kan ka sigi bɛnkan de wuli mais mɔgɔ tɛ se ka kewuya dɔ kɛ dɔrɔn ka a kɛ komi i b'a fɛ ka tɔw kɛ komi n'a sɔrɔ ma ko faamu an ko an tɛ sɔn o de ma sinon an tile kelen m'a fɔ k'an bɛ transition contrôle an bɛ baara kɛ bi o ye ka transition dɛmɛ an ka mɔgɔw b'a la o misali ye an y'a hakilina fɛn ta fɛn kɛra a kan ka dilan cogo min na a kɛra transition ye waati min fɔ k'u bɛ dan o la o kan ka labɛn cogo min na an y'o fɔ chronogramme kan ka kɛ cogo min na ka fɛn k'an y'a ɲini u fɛ organisme ko kuma min fɔra a bɛ se ka labɛn cogo da a ka ɲɛ walasa a ka se ka élection ɲɛnama kɛ an y'o fɔ an ta ye fɛn bɛ se ka dilan an ko fɛnɛ gouvernement ni premier ministre an ka sigi an ka kuma hakilina min b'an na an k'a ɲɛfɔ an ka ɲɔgɔn faamu
mais n'u ma sɔn ma dun an bɛ se ka taa ɲɔgɔn ye de la k'a sɔrɔ an t'a dɔn ɲɔgɔn ye bɛ kun cɛ mun na wa o de kosɔn an ka militaires y'a fɔ sisan k'a fɔ an k'a ɲini an ka kuma n'an y'a ɲini n'u sɔnna an ka sigi an ka kuma an kan ka taa kan min na an bɛ taa an ka kan fɔ. kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ aw ka nin bureau in sigilen ko a dɔ la nin ye a bintɔ ye mouvement bɛnkan tɛgɛ kɔnɔna na yala o ye tiɲɛ ye wa. non bɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo di adama militaires sago b'u yɛrɛ la mais mɔgɔw bɛ se ka kuma fɔ adama ma mais adama b'a yɛrɛ sago de la mais kuma bɛɛ bɛ se ka fɔ nin bɛ adama sɔrɔ nin bɛ adama san parce que adama ye parti min ye bi a ka gɛlɛn i ka fanga ta ni adama tɛ n'adama ma fanga sɔrɔ mɔgɔ si tɛ ka fanga sɔrɔ ka adama kɔfɛ n'i ye fanga sɔrɔ fɛnɛ tɛ se ka fanga kɛ n'adama sen t'a la donc a ka di bɛɛ ye bɛɛ ka ɲini ka adama a ɲini k'a fɔ ko adama bɛ fɛ. k'aw b'aw gulon waati bɛɛ ko kabini 2000 bɔra la ko adama kɔni bɛ k'a gulon dɔrɔn. an tile kelen man dulon mɔgɔw b'u ko mun fɔ o tɛ tiɲɛ kuma ye dɛ n'i ye 2002 lajɛ candidat tun bɛ adama bolo o tun ye Sumala Sise ye non Sumala Sise tunu o tun ye adama candidat ye i ko de ko an b'an dulon kuma bɛɛ donc n'an ye kuma fɔ histoire fɔ mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ u ma bɔ tiɲɛ kuma tɛ 2002 la élection min kɛra Alpha de tun ye candidat ye de 92 à 2002 2002 la Sumala Sise tun b'an bolo kuma dɔ bɛ se gɛlɛya dɔ bɛ se ka don adama kɔnɔ mais ale tun ye adama ka kɛnɛ donc adama ye cɛbɔ kɛ 2007 la an tun b'a kɔnɔ gouvernement kɔnɔ an ma cɛbɔ 2007 dɔrɔn de la 2013 la an ye cɛbɔ kɛ mɔgɔw ko la ko élection jumɛn ni jumɛn kɛra an ma élection kɛ n'an donna min kɔnɔ n'o pouvoir bɛ yen an b'o kɔnɔ tant que an ma démission an b'o kɛ mais ni élection kɛra k'a fɔ k'a dayɛlɛ k'a fɔ mandat tɛ yen adama ye candidat bɔ a bɛɛ la donc ça veut dire que mɔgɔ t'an kunna a kan ka dɔn adama kan ka candidat bɔ n'an ma candidat bɔ a kan ka kɛ ni tabiya min an b'o fɔ ɲɔgɔn ye mais an ko bi k'a fɔ adama kelen tɛ se ka fanga ta bi o tɛ adama kelen parti si tɛ yen min kelen bɛ se ka fanga ta an bɛ jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ mais parti tɛ se k'a fɔ bi k'i bɛ fara adama fana kan k'a fɔ i bɛ adama fana dun dɛ mun ma fana se ka don adama kan bi ka bɛ adama dun o bɛ se ka dun cogo min na fɔ adama mɔgɔw yɛrɛ i ban o yɛrɛ la. i ka kuma laban jumɛn. ne ka kuma laban ye min ye k'a jira maliyɛnw na dɔrɔn k'a fɔ parti politique ka fara ɲɔgɔn kan parce que bi an bɛ ka kuma min mɛn c'est comme n'a sɔrɔ parti politique de dɛsɛra ne bolo kuma tɛ tiɲɛ parti politique bɛ baara la bɛɛ ye dɔ kɛ mun man ɲi bɛɛ ye ɲuman kɛ an ye ɲuman min kɛ mɔgɔw ka sɔn o ma mais pour que ka se ka kɛ fo an yɛrɛ ka sɔn ka politique don ba la politique tɛ nkalon tigɛ yɔrɔ ye politique tɛ fausse promesse kɛ yɔrɔ ye politique ye k'a ɲini i bɛ se k'i ka faso da cogo min na donc ne bɛ min ɲini parti politique ka fara ɲɔgɔn kan an ka barika don politique la an ka jamana kanu ka k'an na jamana ni hinɛ ka don an na parce que an bɛ kuma caman na bi n'an ma to ɲɔgɔn fara la jamana bɛ se ka bin k'an to fanga nɔfɛ kɛlɛli la yan mun dun ka ɲi bi an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di k'an hakili fara ɲɔgɔn kan cogo di bɛɛ ni kɛlɛya ka don an ka jamana in kɔnɔ an ka jamana ka kɛ an ta ye an yɛrɛ ka sɔn k'an ka jamana ta an yɛrɛ ye an kana an ka gɛlɛya bɛɛ ta k'a da walimɔgɔw kan walimɔgɔw bɛ k'an dɛmɛ n'i ye walimɔgɔ nalen y'an dɛmɛ sabu an dɛsɛra de an ka wuli bɛɛ k'i cɛsiri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra politique mɔgɔ ye o a kɛra diinɛmɔgɔ ye o a kɛra opérateur économique ye o an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn faso wɛrɛ foyi tɛ na ni Mali tɛ. Merci monsieur le ministre Inula. Aba tɔgɔ ni jamu. Adama Cɛmɔgɔ Jara. Ayiwa Adama ka congrès nin y'a kuncɛlen bureau sigida ni mɔgɔ min ye ɲininka i bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbaaw ye. Bon n b'a fɔ k'a fɔ vraiment bureau sigira a sigira bɛn kɔnɔna la a sigira keleya kɔnɔna la a sigira faamuyali kɔnɔna la a sigira Mali hami kɔnɔna la ka d'a kan n'i ye Adama ta ale de bɛ Mali parti bɛɛ sanfɛ n'o ka congrès bɛ sigi ni an m'a bɛn a la o kɔrɔ ko Mali hinɛ t'an na donc a kɔni gɛlɛya donna la dɔɔnin adamaden diɲɛ fɛn fɛn la gɛlɛya bɛ dɔ la o gɛlɛya mun bɛ yen an sera ka o gɛlɛya k'o tanki ka bɔ yen o ye mun ye ka bureau sigi bureau min ni an bɛɛ jɛra n'a ye président min tun bɛ président la n'a bɔra la a ko a jɛra n'a ye a ko wa ni dɔ ma fara ale ka baara kan parti nin kɔnɔna la foyi tɛ bɔ a la bureau kura min sigira a b'a ɲini ala fɛ a ka u ka baara nɔgɔya u bolo donc n bɛ se ka min fɔ k'a fɔ an bɔra congrès min na sisan a kɛra nisɔndiya ani bɛn congrès ye. dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin ye fanga ka bureau sigilen ko sabu min kɛra ɲɛmaa ye ko ale yɛrɛ bɛ CNT la kan. bon o kɔni ye kuma dɔ de ye sa o parce que fanga mɔgɔw tun tɛ congrès salle kɔnɔ yan o adama tɔndenw de tun bɛ yan ni fanga mɔgɔw sera ka adama tɔndenw bɛɛ bolo tɔn min c'est que o tɛ fanga mɔgɔw ka bureau sigilen bilen dɛ o ye adama tɔndenw de ka bureau sigilen sisan donc o kɔni ye kuma ye kuma min ni an t'o lamɛn ka d'a kan fanga mɔgɔw m'u bolo kɔrɔtama kala kumaw de kɛra ka kumaw kɛ ɲɔgɔn ye pour que an ka bɛn ko dɔ kan min n'an t'an ka tɔn fara donc fanga mɔgɔw ne t'o olu sen don nin ko nasɔn na. dɔw y'a jira k'a fɔ ko adama bɛ ka taa tasira min fɛ bi a dɔ la ko nin ye adama bolo fila siritɔ ye
k'a di candidat Seydou Kulibali ma. Ayi o kɔni kuma t'a la an ye gafe mun dilan congrès in kɔnɔna la o gafe y'a yira k'a fɔ n'an bɛ candidat ta a candidat bɛ bɔ parti kɔnɔna la de donc mɔgɔ bɛ o hakilina bɛ mɔgɔ la o kan ka b'o la déjà o gafe y'a yira fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔ tɛ ta mɔgɔ min n'a sɔrɔ i ma kɛ tɔn nin kɔnɔna la k'a bɛ a kasan 5 bɔ donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ kuma min bɛ ka fɔ o kɔni ye kuma wɛrɛ de ye mais o tɛ adama sariya kɔnɔna la. o tɛ sɔn ka kɛ farafarali ye bi aw ni ɲɔgɔn cɛ. cogo si la farafarali tɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ farafarali foyi tɛ kɛ yen. i ka kuma laban ye jumɛn ye. n ka kuma laban ye min ye bureau kɔrɔ kɔni sigira o kɔni o ɲɛna sisan baara de b'an bolo o baara ye mun ye parti nin ka sinsin jamana ka sinsin mun ye parti ka hɛrɛ ani jamana ka hɛrɛ ani farafina hɛrɛ. merci beaucoup. n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. Ah chérie, ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma anandan kadi anaman kɛrɛfɛ. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana. tu Bura Jawara kunnafoni sɛbɛnw u ye lakali kɛ min ye Sumeli Bube Mayiga ale ka ministre kɔrɔ ani parti min bɛ n'u b'a wele ko Asma o ɲɛmaa don ale ka sunalubagaw u ye kunnafonidilaw wele dɔgɔkun tɛmɛnen na ka ɲɛfɔli kɛ damakasi de don ka yira k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga kabiri utukalo tile 26 san 2021 a minɛna kiiri tigilamɔgɔw fɛ ka taa sago Bamakɔ kasobonba la nka o kelen no gɛlɛya ye bi sabu a yirala k'a fɔ maa don maa min ye jɔyɔrɔbaw kɛ jamana kɔnɔ wa maa don maa min ni a si fɛnɛ janfalen don a ye ka da ka jɔyɔrɔ kan ale man ka taa bila bi Bamakɔ kasobonba la maaw cɛla maaw minnu nana olu ka adamadenw taabolo tɛ kelen ye u kɔni ka damakasiw kɔni yira kunnafonidilaw la k'u bɛ a ɲini kiiri tigɛbaaw fɛ Sumeli Bube u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'a bɛ se ka taa bila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ la k'a kɔlɔsi yen nɔ ni mago bɛ a la waati min na ka taa lamɛn o kɔni kɛra u ka kuma bakurubaw ye. o ma t'i kɔrɔkɛ bila k'an ye na. n taara bila ye. ale ma kɛ SE directeur ya. A kɛra ye. Bube ma kɛ SE directeur ye san 8 ya. A ma kɛ premier ministre ya. A ma kɛ ministre de la défense ya. A ma kɛ ministre des affaires étrangères ya. Mun u tɛ taa fana bila ye. K'an ye na wa. An ti k'an da don kiiri la dɛ. Nka u ka taa fana bila yɔrɔ la yɔrɔ min fɛrɛlen don. tu Bube ko ayiwa mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ a la dɛ. E ma fɛn fɔ a la e ma dɔ fɔ a la. Ne ye kunnafoni di sɛbɛn de lakale. Olu de ko ten n'o tɛ ne ka kuma tɛ dɛ. Awɔ n y'a dɔn. N'o tɛ a kuma cayalen don. Yɔrɔ hali min ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ale ka kumafɔ dɔw senfɛ ale y'i da don a la k'a ɲɛfɔ. Nka nin ko in kɔni kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ ma ɲɔgɔn faamuya a la. N bɛna fɛn min f'i ye. Dɔw k'a finnen don dɔw k'a jɛlen don. Musokɔrɔba cɛ a k'i dabɔ an ka ninnu na. Musokɔrɔba cɛ ye jɔn ye. Musokɔrɔba cɛ a k'i dabɔ an ka nin kuma ninnu na an ka jamana kɔnɔ kuma ninnu na a k'i dabɔ parce que u bɛ komi de fatɔ sisan ale ni Florence ni Yves Le Drian ninnu u bɛ komi fatɔ u b'u da don an ka jamana kɔnɔ ko la mun na non olu yɛrɛ de ye tubabukan créé ko la non ingérence dans les affaires d'un pays a tubabukan ma b'olu de da mun a b'i dabila an ka kiiri la ne tɛ Bube contre la dɛ nka k'i n'i dabila an ka kiiri ko la Macron k'a yɛrɛ minɛ a da k'a da gɛrɛ a yɛrɛ la e bɛna fɔ i b'i an ka kiiriw o bɛ afɛn aw ma se ka papa kɛ jamana kɔnɔ aw bɛ ka taa a ye taa an bɛ buruɲɛ funfun nɔfɛ o ka taa a k'i dabila an ka jamana kɔnɔ ko la nous sommes un pays souverain indépendant Jawara i bɛ yan fɛ i bɛ k'i dabila an ka fɛn na ye i ka musokɔrɔba i janto la yen i k'anw to yen
ayiwa sigi wulilen min ye maître Abdraman Mamanta Touré ye ale ye Sumelu Bubey ka sunadubaga dɔ ye an ye ɲininkali sɛbɛn la laɲini ye mun ye olu bɛ fɛ ka mun kɛ don n'a nataw la min sɔrɔla ale da an k'o lamɛn. Alors maître Abdraman Mamanta Touré ne ye Sumelu Bubey Mayiga ka turunanidonbaw dɔ ye parce que an ka ca an kelen tɛ. Aw ni kunnafonidilaw ye sigi kɛ bi laɲini tun ye mun ye? Bon laɲini tun ye fɛn fila ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma point fɔlɔ mun kan o ye k'a fɔ ko problème mun wulila Sumelu Bubey Mayiga nɔfɛ asa équipement fourniture militaire ko la k'a yira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ fɔnɔ b'a la fɔlɔ min ye k'a fɔ a poursuivra ni sarakisɛ minnu ye o sarakisɛ ninnu kun man ka kɛ a poursuite base ye parce que constitution ni code de procédure pénale yɛrɛ ko ni mɔgɔ bɛ ministériya la n'i ye fɛn dɔw kɛ i kan ka poursuivre par la haute cour de justice. Malheureusement cour suprême taara n'a ye sarakisɛ wɛrɛ kan minnu tɛ kelen donc o ye procédure yɛrɛ compliqué ka baara gɛlɛya anw yɛrɛ bolo kosɛbɛ mais o baara technique an yɛrɛ bɛ se k'o kɛ o tɛ problème ye o y'anw ka baara ye. Point filanan min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye Sumelu Bubey minɛna k'a bila kasobonba la o minɛyɔrɔ ye anw ka jate la vraiment compte tenu du fait que a kɛra Mali ɲɛmɔgɔ ye pendant des années ministre de la défense ministre des affaires étrangères directeur général de la sécurité d'État premier ministre donc an kɔni ka hakili la vraiment Sumelu Bubey Mayiga an m'a fɔ a ti minɛ dɛ an m'a fɔ a nɔ tɛ minɛ mais k'a bila kasobonba la dans ces conditions pour nous o ye kumasuluko ye anw ma dɔɔni fili bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ dusu bɔlen don wagati dɔw la mais il est bon que an k'o fɛnw jate minɛ an kana ɲinɛ adamadenya yɔrɔ kɔ a la a kɛra cogo cogo Bubey Mayiga en tant que directeur de la SE a kelen k'o kɛ il a poursuivi des gens qui ont été arrêtés pour terrorisme d'autres sont présumés terroristes n'a fɔra ani o mɔgɔ kelenw bɛɛ ka taa minɛ ka bila dans le même contexte alors qu'a y'o baara ninnu kɛ jamana ye je pense que ça c'est pas quelque chose vraiment maa bɛ mɔgɔ kunkolo minɛ bɔlen kɔ a la a yɛrɛ agi bɛ niveau min na ani état de santé min b'a la les conditions de détention sont difficiles a bɛ dortoir min kɔnɔ mɔgɔ 76 o de b'o dortoir kɔnɔ dabɔlen don mɔgɔ 30 de kama i b'a yira k'a fɔ a yɛrɛ b'a tɔ faamuya les conditions d'aération sont difficiles a yɔrɔ saniyako fɛnɛ bon ce n'est pas facile donc anw y'a ɲini ministre fɛ k'a ɲini administration pénitentiaire fɛ ka tila k'a ɲini hali cour suprême yɛrɛ fɛ u k'a bɔ kasobonba la k'a bila résidence surveillée la kɔrɔ u k'a bila a yɛrɛ ka so hali ni gardiw bɛ to yen a tɛ taa yɔrɔ la an bɛ garantie bɛɛ di de façon a tɛna se ka taa yɔrɔ si parce que ale bɛ niveau min na bi bi la ambition minnu b'a la o t'a permettre ka i échapper justice la donc il est condamné maintenant vraiment à répondre à la justice pour que k'a yɛrɛ lajɛya donc o boli o mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu b'a dɔn o b'a dɔn ko Sumelu Bubey t'o mɔgɔ ye mais minɛni o bɛ se ka kɛ poursuite bɛ se ka kɛ mais minɛni ka bila nin condition in na o b'a tɔ gɛlɛya kosɛbɛ et je pense que nin condition in changeli n'a ma mun fara justice kan a tɛna fɛn bɔ a la parce que mɔgɔ b'a lamaloya a man ɲi comme on le dit en bambara cɛ bɛ cɛ faga nka cɛ tɛ cɛ malo je pense que nin situation in ni ko nana bɔ a la an yɛrɛ sagona tɛ ko min ye a bɛna kɛ maloya an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a faamu donc o de la an nana ka na yɛrɛ diɲɛ mɔgɔw la k'a fɔ vraiment on est pour la justice on est pour la lutte contre l'impunité mais mɔgɔw kana minɛ ka bila nin condition modèle ninnu na surtout minnu ye jamana servi parce que ils n'ont pas fait que des choses qu'on pense négatives u ye ko ɲuman kɛ sera ka fili yɔrɔ dɔw la fɛnɛ donc o ye adamadenya yɛrɛ n'a taabolo ye donc an kun b'o dignité condition de dignité in o minimum min de ɲini dɔrɔn o ka di Sumelu Bubey Mayiga ma qui sont en résidence surveillée pour que procédure tɔ ka continuer o y'a yɛrɛ sago ye pour que a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ jɛya donc Fili fɛnɛ bɛ boli dans la même situation donc je pense pas que Fili ait besoin d'aller à Bolé pour répondre de ça muso do a bɛ âge dɔ la a ye fonction baw occupé ne hakili la vraiment ale place fɛnɛ tɛ Bolé o ma ye Fili Sisoko fɛnɛ ka avocat ye non an tɛ Fili Sisoko ka avocat ye mais c'est pour dire simplement que a ba ye catégorie kelenw ye n'an m'an ka mɔgɔbaw minɛ vraiment an ka hakili to yɔrɔ dɔw la an ka n'a kɛ dɔrɔn parce que opinion ko an ka minɛni kɛ ou bien fanga b'an na an bɛ se k'a kɛ ce n'est pas bon a bɛ ko gɛlɛya jamana kɔnɔ a tɛ ko foyi nɔgɔya i bɛ fɛ k'a fɔ ko Sumelu bɛ yɔrɔ min na bi ani terroristes de bɛ ɲɔgɔn kan non la MCA il y a des présumés c'est pas des terroristes mais des présumés terroristes mɔgɔ caman bɛ yen olu de bɛ ɲɔgɔn kan wa soupçonné len u bɛɛ bɛ kasobonba la c'est le même univers a bɛ environnement kelen de kasobonba ye kelen de même s'il y a des quartiers différents kasobonba ye kelen de i m'a faamuya donc c'est pas dans le même univers que il doit être donc anw ka jate o de on bɛ se ka bila résidence surveillée la compte tenu de il a été premier ministre quand même il a été ministre des affaires étrangères directeur général de la sécurité d'État ministre de la défense comme o ye sariya baarakɛlaw ye ni mɔgɔ ye jɔyɔrɔ dɔw fa jamana kɔnɔ comme premier ministre sécurité d'État ɲɛma ani ministre des affaires étrangères ni minɛna sariya fɛ tɔw kan ka taa yɔrɔ min na i man ka taa ye jamana sariya de y'o fɔ wa wala nin y'aw ka kilina sariya ma mɔgɔw yɛrɛ kɛ kelen hali o nɔ minɛni na parce que sariyakisɛ b'a yira k'a fɔ de hali n'i ye fɛn dɔw kɛ k'i to ministériya la i kan ka poursuivre ni procédure modèle dɔ ani mɔgɔ min t'o fonction o tɛ kelen donc ça veut dire que c'est une voie spéciale qui est prévue pour des gens qui ont occupé de grandes fonctions les conditions de détention logiquement doivent suivre la même voie non c'est la logique même qui veut ça ko jate kɛcogo n'o tɛ sariya ma fɔ non ko jate kɛcogo tɛ ça c'est le bon sens même
sariya y'a fɔ sariya ma mandat dɔrɔn fɔ sariya bɛ se k'a fɔ ko i bɛ mandat da mɔgɔ kan k'a bila ka taa MCA la a bɛ se ka kɛ i bɛ mɔgɔ bila sous contrôle judiciaire a bɛ se ka kɛ i bɛ mɔgɔ bila en résidence surveillée o bɛɛ bɛ dépend juge ka appréciation na il avait les 3 options b'a bila ka taa kasobonba la i bɛ se k'a kɛ contrôle judiciaire ye i bɛ se k'a kɛ résidence surveillée mais o ye kasobonba de choisir est-ce que c'est nécessaire dans ce cas moi je le pense pas. La loi donne des options on a choisi celle-là est-ce que vous-même en tant que journaliste c'est une option qui passe humainement je ne le pense pas en ce qui me concerne c'est vous qui posez les questions voilà le genre d'interrogation que nous avons tous compte tenu de tout ce qu'il a fait pour ce pays est-ce qu'on ne pouvait pas le mettre sous contrôle judiciaire est-ce qu'on ne pouvait pas le mettre en résidence surveillée on avait ces possibilités n y'a mɛn k'a fɔ ko semaine nata ninnu dɔ la kelen na ko cour d'assises kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi a kiiriko la o la o kuma ye tiɲɛ bon an t'o kalama nous on n'est pas au courant de ça an kɔni bɛ mun kalama depuis la première comparution jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'a pas été entendu sur le fond donc nous ko ko cour d'assises dɔ bɛ kɛ en décembre bon n t'a dɔn o bɛna kɛ kan mun kan mais nous on n'est pas au courant bon ka kuma laban ye min ye c'est le même propos que je réitère toujours c'est-à-dire que il faudrait que on prenne tous conscience du fait que fɛn dɔw bɛ yen n'a ye mɔgɔ sɔrɔ an kana indifférence k'a la parce que a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ wagati dɔ kɛra nin salle kelen kɔnɔ yan mɔgɔ dɔw poursuivra pour des tentatives de coup d'état et tout le reste an bɛɛ y'o kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yan pour que le droit soit dit et que les règles soient respectées o kɛlɛ kɛra o ɲɛnabɔra o mɔgɔ minnu tun bɛ o mɔgɔ poursuivre la olu fana minnu sɔrɔ an bɛɛ y'a ye donc ça peut arriver du jour au lendemain eux qui avaient privé les gens de liberté eux-mêmes avaient été privés de liberté donc vraiment il faut avoir de l'altérité et se dire simplement que n'i ye duga ye enfin mɔgɔ su quoi il faut pas tourner la tête donc duga bɛ mɔgɔ su quoi maintenant. Merci. Naumana arajo nyeta yo naumana ko naumana nyeta jama ko do naumana ko naumana dogi baru kuma sera naumana ko naumana tinyati kunundo do naumana ko naumana arajo nyeta gala naumana ko naumana jama besigile no naumana ko naumana lame ba jama sigime naumana ko fawkana mali kono ni mali ko ka fawkana ko waati sera ni mina dansigi bi dɔnkibaro la min labɛla ka lase aw ma a denw ani a balimaw Ibrahim Jalo Chu ani Ibrahim Jawara nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Isa Kulibali bolo Baba yɔrɔ olu ni mayikalakaw ko k'olu ka jɔn ye Kulubalilakaw ye ne bɛ nin ka sɔn kuma in ma dɔɔnin ka foli lase an lamɛnbaa bɛɛ ma nin waati in na min ye an karamɔgɔw ye ka foli lase u ma ka foli lase honorable Ndula Cham ani a ka denbaya fo Kalaban kura an ka foli b'u ye ka foli lase Soya Bacili ma Adama Dambele an ka foli b'a ye ka foli ta ka ɲɛsin min ye an kɔrɔkɛ Mohamed Jawara nin waati in na ka foli lase a ma Hamid Jawara ani a furumuso Seda Khadija Jabi ani Abibatu Suko foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na ka Tiyani Jawara fo ka foli ta ka ɲɛsin Basɔro Sila ma Tɔma Sila n ka foli b'u ye an bɛ foli ta ka lase min ye Sumayila Sila tun taara